Mabasa sa 2 San Pedro 2, versikulo 1-2. Nya, gibutangan ni siya heading nga naguluhan ni ang mga magtutudlong bakakon. Klaro man ni magsuon nga daghan jud kayong mga matudlong bakakon na kasulod sa simbahan. Usay prueba kana gayong misa, usbon kay ang misa, mausab gyud ang pagtulunan. Mo na hinungdan nga nangasalaag ta. Prove man ni nga giingon magyud ni Saint Emeritus sa iyang bisyon nga tinuod ning nahitabo nga naguluhan niya siyang iyang bisyon nga pagpanggukod sa tinuod nga simbahan. Mao ni nagaingon ang mga panan-aw ni Emeritus naglakip usab sa mga talan-awon sa tinuod nga simbahan nga gipanggukod o gipanghisalaag. Tinuod mo ni magsuon pag sud gud anang bag-o nga misa, pag-usab sa Tridentina Latin Mass, prove gyud nga nakasalaag yung mga tao. Kay kanang usa lang kaproba na kanang mga Katoliko ni balhin ngadto sa pagkaprotestante, nagsigin na sila syagit nga kung tinuod pa nga ang simbahan sa Katoliko gitukod ni Kristo nga nabungkag man yung wala kalibutan, ibiya na lang sila sa Katoliko. Wala kalibutan nga ang kanang nabungkag diha sa linog building ra na mo na prove na diha nya dungakan pag yun nako nga unsa gyud katinuod nga nangasalaag gyud tungod sa aning bagong misa ng mga Katoliko. Kay gilibutan ko ana daghan kay mga Katoliko, kay klase mga Katoliko. Nasa mga Katoliko nga kanang mga Katolik depender gyud. Ako nalingbutan na asang simbahan ni Kristo. Asan to simbahan nato sa asan to sa makita. Was la katubagan na Di klaro kayo. Ngayon sila nga daghang kay salaag nga mga Katoliko nga ni atin anang bagong misa. Mo na atong bantayan na may suon nga di ta masalag kay si Kristo ra ba dalan kamatuoran ug kahayag. Kung di ta magsubay sa kamatuoran, naglakaw ta sa kalibutan naas kang ngit-ngit. Asam ta padong. Adto kita sa impierno.